फोन टी करसी दब मोर जान के केंता अच्छे जी हेलो हाँ जान केंता भल अच्छे तो केंता आशा उसी करू पुणी केंता फोन नहीं फान नहीं किसी नहीं जाने क्या लाउन डर लगुचे हाँ हेलो घरे हो जवान माँ बापा के डर ले गोटे हवा नहीं आजिकल प्यार करी कर कौन फायदा मिलवा माँ बापा के डरी कर वो तो नहीं किसी असुविधा नहीं है बुझ लो कि नहीं क्या असुविधा करूछ क्या लगो ना हाँ हाँ केड़े बेले देख लो तुम मामूर झील मैंने रे बेड़ी भोक मामूर झील मैंने कि तुम एतकी ने जो टेंशन हम बेले कथाटा ऊपर के जीवा किसी नहीं है तुम्हें कुकुर चॉकलेट माकोर सब आसो पार्क ने मुई देवा के रेडी अच्छा आसो लागनो तुम्हें फोन काटी देलो को तो हाँ माँ असले क्या लागनो माँ बापा के डोरा डोरी नहीं करो आज से वैलेंटाइन होचे बुझलो कि तो सेती ने आसो केड़ा से कुकुर माकोर केड़ा कोई थिलो जे चैन फैन सेटा आसो मुई किणी देबी तमे केनता को एंता हो मा तोर गोटे जिनिस गोटे मको देव हो गोटे जिनिस गोटे देव हाँ किस गोटे देव हेती लगे ना किसी नहीं हेतकी हेले मको भय लागवा ना बुझलो कि नहीं सेती लगी तो माँ बाबा के डरबार नहीं ना डरले बेले पूरा खराब है बुझलो डरा नहीं किसी नहीं माँ बाबा के डरले तो मरलो ना अरे डरा डोरी सिसम नहीं करो केंता केंता लोग मैंने पटे दू ये हमर दादा भी देखनु लागले ना जी मुई क्या पाप करी थी जे बुआ एटा मुई सी ये मुई केंता करसी हमर ई दादा तो मूस भी बिगु थीले से रोडे ने कोकरेल मुसारी को बिगु थीले मूस बिगी बिगी ई दादा देखनु पटे देले ना मुई सोला कॉलेज भी जाऊ छे एतकी टुगिल रो भितरे पढू छे गोटे भी सेटिंग नहीं करी पारबा जे बाबू चिंता नहीं करगा ई टुगिल रो कथा बेले चिंता नहीं करबो बुझलु तू ई तोर दादा के बुझलु तू ई तोर दादा के केने सेटिंग कर दिछि जाइन छु का के मुई सेटिंग कर दिछि इटा दरकार इटा बेले ए जानू के लक्ष्मी बोलसन जे बाबा पैसा पैसा ओ पैसा दिले सब है बारे बाबू जे से दादा भी तो पैसा देला के ओहो मुई सेटिंग कर देले रे बाबू ताके गोला थरो वैलेंटाइन ने सेटिंग कर देली एबोर पोते गपुछि ई तोरे भी वैलेंटाइन डे आइछ तोके भी गोटे सेटिंग कर देबी तू गोटे खाली दिबु के तू मोर पिला पूरा हां पिला बुझनो कथा के गोटे सेटिंग कर देबी हैला जे एटा केते हेले हवा हमारे बाबू पैसा पत्र टंका 2000 हेले ही जीवा हां हां बुआ 2000 मैं केन नु पैमी आड़े बुआ मोर तो कमी नहीं की धमी नहीं की किछि नहीं 2000 गोटे तू बाबू डोगरी नहीं पारबु जे बाबा 2000 की गोटे की दुईटा 2000 के बाबू 2000 के गोटे का आसबार रे बाबू 2000 देमी आड़े बुआ केनता और गोटे कहबा बापा 2000 के गोटे पूरा गारंटी रो सहित देख तोर दादा कांता अभी गोपु अभी देखलु तू होय पूरा 2000 के पूरा गोटे गारंटी पूरा लेखी देबी हला ठीक अछि तने जे बाबू कथा और कोई भी गागा तमर गोरे छेल मेडा पोसी चो है होय देख छेल मेडा रे बुआ तू तो तोर बुआर गोटी बोली पीला तोर बाबा के एंता कहबो तू बाबा का छेल गोड़ के बिकी दू मोर कॉलेज रे फंक्शन होचे कि परीक्षा चालू छे बोलबो गोड़ के बिकी दबो शुक्रवार मार्केट जीवो रे बाबू बढ़िया रेट जीवा बिकी दबो से काकुर भाई जाइन छु तू कुंदरू पुणे जी छी बुझलु तू होय बाबा बढ़िया प्लान गुड देलो मोके मुई हेंता करबी ना जीबी आराम बुआ के कोई भी अरे एंता तेंता जदी नहीं बोलबा नहीं बोलले बाबू तू गोवा हैदराबाद बेंगलोर पुलिस भी बोल देबू ना
হই হেন্তা করবি না ডরেবি না জেন্তা করবি হেন্তা বি মুই গোটে বলিটায় ডরি ଯିବା না ডরবা না কইবি না হেন্তা বলি 2000 গোটে মাল 2000 মোক জেন্তা করবি গোটে বিক আর মোক 2000 গোটে দে না জেন্তা করবি দে নেই মুই কানে ভাগি যাবি দেখ বলি গো ডরেবি না ঠিক আছে বলাবা না ঠিক আছে কালকে ভেটমা তনে ঠিক আছে মুই যাইছি এবে যাইছি না কইবি মুই যা কালকে ভেটমা বাবা হ্যাঁ। কালকে যে মুই কেন ভেট বজি কালকে পার্ক পলি যাবো পার্ক ফোন করব মকে হ্যাঁ মুই বি পিঙ্কু দান তাবি গপমি নুয়া মাল সেটিং করমি আর আব্বা কে বি জিবি পয়সা মাংবি আর ই সে বোবা কে পয়সা দি কর মুই নুয়া মাল পটাবি জেসি তো কে হেলা রে বাবু খুব খুশি ন অছু যে ও আজি খুব খুশি ন আছা কে হেলা কোন রে বুয়া মুই মাল পটাবি মা যে বাবা কির ফটা না পড়েছে কোন রে বুয়া মাল যে পটাই দেবি বলুছু নেই বাবা 2000 দিও আর মাল নিও মুই এবে 2000 আইন যাউছ আম পোয়ালগে যে বাবা এই 2000 কাকে দেবো আর মাল পটাবু রে বুয়া আমার সে ভোলা বাবা 2000 দেলে বেলে গোটে কাটি তুই এমনের কথা নি করে বুয়া হে ভোলা মনের কথা কইছু তো এমনে পয়সা নেবে তোর আর আমুল চুইলা পুরা চুই দেবে মোকে দেখুছু চুই দেলে যে কেনতা হই গলি দেখুন মোর কেতে পয়সা নি গলে হেমনে তোর 2000 বলুছু মোর হাজার হাজার নি গলে নেই বাবা মুই সিঙ্গিল আছে মুই শুনা জানবি মোর কষ্ট কেনতা যাউছে যে মারছে তুমি সিনারে বসে বন্ধে নে গাদি সারলো না মুই গাদবি বলি করে কেতে ভাবিছে যা বুয়া যা 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 বুড়ি বুড়ি কাটবো যা হে বন্ধে যা তুই নেই জানো বাবা মুই বুড়ি মরলে মরবি না মুই হে বন্ধে গাদবি হে গদা সাগর নেই নাচলি বন্ধে তো দৌছে গাদবি 2000 के गोटे माल मिलसी के रे बुआ कि पिला के भकुआ बन दी छंगी देखनी केता करी ताके पिला के बुझाबार पड़बा दे पिला के प्रूफ बड़ देखाबार पड़बा ताके सचेतन करबा से प्रूफ देखले तो पिला सब करबा आया केता करसी जे নিলে পিলা মোর কথা বিশ্বাস নি করবার হো সিঙ্গল লাইফ মুই বন্ধে গাদবি না বলুছি দেখুছ গাদু থনা বয়াত দেখাবি নেই নেই ঠিক কইছ ভিডিও করেছিলে তো বিশ্বাস করবা করো করো ভিডিও করছে যে সিমন নেই জানো ঠিক আছে লুকি কর করুন নিলে পিলা মন জানবে চালাকটা মনে ক্রিমিনালটা মনে রোহা কি মানে দেখে সৎ করছি সে নেই জানো সে ହଁ ତ କହ କାହା ସିଗାରେଟ୍ କଥା ଥିଲା କହୁଥିଲ ଯେ ବଗରା ଗୋଟେ ଗା ନୂଆଟା ଫସେଇଛେ 2000 ନି କର ଆସୁଛି ବୁଝିଲୁ ଗୋଟେ ଟୁକିଲ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲଛେ ସେ ଗଲା ଥର ନି କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରି ଦେଇଥିଲୁ ଏନ୍ତା ବି ଏଥର ଗୋଟେ ପୁରା ସେଟିଂ କରି ଦମୁ ଆରୁ ଏବେ ତୁ ମୋବାଇଲ ରେ ଟିକେ ହେଲୋ ହାଏ ବାଏ ଟିକେ କହି ଦବୁ ଆର କେ यार जानबा देखे ମୁଁ ତ ଟୁକେଲ ଲୋକର પર ଆବାଜ କରି ଜାଣିଛି ওই তো ফেমাস না টুকিল লোক বলে আর আওয়াজ করবাতি জাইছু না কিনি তুই তাকে নম্বর দি দেবি না মুই খালি নম্বর দি দেমু তো তাকে টুকিল কে দেখামু তাকে টুকিল কে নি দেখাও না তার 2000 পেলে আমি কি সে কি 2000 মুই 1000 ହଁ ଦା আমার হিরোইন মন কাম ঘেনি দমু গিফট বালু ঘেনি দমু চকলেট ঘেনি দমু ହଁ ଦା ରୋଜ ଗେନ୍ ଦମୁ कैसे भाई तो हेलो टी से खुशी ही जीवाना एबी आसुथी बाना से तो रेडी ही थोना है तार घरे बाबू जेते छेल होछे देखले भोको आई जीबू गा जेते छेल जे एज गोडे के बिकी नीचे आनबे बे पैसा चुई देमु ना रे चुई आमु चुईला बड़ा चुई देमु तेते चुईला बड़ा चुई देमु सब पैसा मोर ना बुझलु
আকাশ ভাই হ্যাঁ ভিডিও কলিগা হ্যাঁ। লুকি করিছে না ভাল করিছে না সে পিলাকে দেখাবি পিলা সে দেখাও দেখাও সতর্ক করা তাকে মাল পটাবি বলছে দেখনু তাগি মন কর ভিডিও কলি ভাল আর করিছে দেখো 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 প্রুফ মাংসি কে ভঞ্জা হ্যাঁ সে পিলা দেখাও তো, দেখাও। দেখেলে তো বিশ্বাস করবা চলো, চলো, তাকে ডাকিছ না সুছি না আরে আসতিবে না বাটে আসতিবে ভেটমু না চলো, চলো, যাও তো, যাও। চলো দেখামু পিলা বিশ্বাস নি করতো চলো চলো আসতিবে আজ মুই বি মাল পটামি বাহ ওরা মাল এ বাবু র কাই দুছু মই সে ভোলা বাবানো জল এ বয় বলা আমার কথা নি ক বয় কাঁ হেলা জি তোর নানে কথা কউছিলে মুই ভিডিও করি আনছে প্রুফ মাগুতলা কে ভঞ্জা প্রুফ প্রুফ বলুছিল যে বুয়া মুই লভ করবি বলছিল যে লভ করবু ভিডিও দেখ আর লভ করবু দেখাও তো প্রুফ দেখো তো ভঞ্জা দেখুছু কাঁ বলুছন তোর নানে 2000 দেবু যে বটা করবে 1000 কেন টুকিল ফুকিল নাই আরে বুয়া তাকর পিলা গটকে রখিছন টুকিল ভয়েস কাজে সে তুই বার আবাজ করছে করছ হেলা আর তোকে ভকুয়া বনুছ হেলা। ওহো ভোলে মুই নেই পলে গলি তাকর না আরু মুই 5000 দিছিলি রে বহে টুকিল কোটাবা লাগি খঙ্গার গ্যাং রে বুয়া এটা খঙ্গার গ্যাং তুই 2000 বলুছু মুই আম বুয়াকে কইলি এটা কলি আর ছেল বিক্রি করে দেখনু মুই 2000 টাকা ধরি করে সেমেনন পলেই যাইছিলি না জি তো তো কেল বুঝালি রে বাবু এতে বুঝেছিলা রে বুয়া তোকে কেন বেকার কথা বলি করি যে ভঞ্জা কথা গোটে কইবি করে বুয়া হ্যাঁ। যে ই লভ ফব যে বুয়া ସବୁ বেকার হেলা নিজর মা বুয়াকে দেখ রে বুয়া কেতে গোটে বলি পিলা তোমাকে পালি পশি করে বড় করছে হেলা মা বুয়াকে দেখো পুরে লভ হে ঠিক আছে ভঞ্জা সৎ কথা নি কান কইছো ভাই নেই ভাই সৎ কথা সৎ ভাই। কইলো মানে? মামা সৎ কইলো এটা সব হেলা। বেকার কথা রে বাবু পয়সা পত্র সব সরি গলা মোর দেখলো ঠিক আছে মুই এমানর টিকে যাউছে এদিকে সে বাবা আসুছি না আসছে না তো না আসলো কে আমাকে বেশি টাইম ହେଇଗଲା না বাবা যোগী 2000 আইছ তু 2000 বলি নাট নেই করা রে বাবু কা লাগুনে বাবা তুমি এটা সবু কারণ সব প্ল্যান তুমি দুইটা প্ল্যান করিছ তো কি নেই কে পলা না রে বাবু মুই তোমার সবু চালি চলন জানি সারলি না কা চালি সবু চালি চলন জানি সারলি না তুমি এটা সব যেতে যেন পিঙ্কু দাদাকে আর জিজান বাবাকে জনতা লুটলা পর লুটিছ মুই আনতা নেই লুটি হে মুই সবু জানি সারলি না হেলা আরে বেকার আরে বুয়া নেই, সব নেই, বেকার নেই, জিনিস নেই, মনে 2000 গোটে টুকিল তুমি পাইবো নেই 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 নম্বর সব আনি চুনা আছি নেই মুই তোমার সবু চালি চলন জানি সারলি না মুই আর কিছু বি নেই শুনে মেনর প্রুফ মুই দেখি সারলি না হেলা হ্যাঁ প্রুফ বাবু দেখো দেখাও বিকাশ ভাই যেহেতু আমার পয়লাটা না ফসি গনুয়া যে বাবু এই ভিডিও কার কাজ নি দেখাবো না কা কাকে নেই দেখায় যদি তুমি এই কাম করবাটা ছাড়ি দেব বলে এই ভিডিওকে ডিলিট করবি আর যদি নেই ছাড়ব বলে এটাকে পুরো ভাইরাল করে দেবি ছাড়ি দেবো না রে বাবু সৎ কো ছাড়ব ছাড়ি দেবো ছাড়ি দাও বলে এবি মই এই ডিলিট লোককে করবি ঠকামি হেলা করবার ডিলিট করে দে বাবু তুমি মানে যে এইটা কাম করছো বেশি খারাপ কাম হেলা এমতা আর দুবারা নেই করব কে নেই নেই আর কাকে আর তানি ঠকু না ডিলিট করে দে বাবু ঠিক আছে মই ডিলিট করে দিচ্ছি হেলা ছাড়ি দেবো ভাই ছাড়ি দেবো দাদা ঠিক আছে হেলা ঠিক আছে। দিনে এমতা কাম নেই করব नहीं करो ना नहीं करो ना आस भाई हाँ दादा डिलीट तो फोटो कर वीडियो के हमर करी देला এটা তো দাদা ए यार तो के नहीं जानो नाम के हमर माल मन के भी दी देबो लागी यार मुझे सेटिंग कर मुकी लागले ठकमु आर एंते करी মই তো আছে দাদা সব টুকুল বলু কথা কই আরে চিন্তা সেটিং করো দাদা चल जो तो ना कोनो चिंता करबार किछु नहीं ना जो